दाउस्रि हाब्रांनि जे हिस्ट्रि बेखौ निस्सय गोदोनि माखासे मानसिफ्रा मिन्थिगोन। बियो सासे जोंनि बिर जोहोलाव सिखोना न'आ जोंना बे दाउस्रियावनोमोन। सानराइजिं दाउस्रि हाब्रांनि सानराइजिं पिकनिक स्पटआव बेरायफैनानै थांफिनसै जोङो दा। सानराइजिं माने फुंबिलि जाहैबाय आरो मोनाबिलिनि सिगांनो मोनो बर'नि दाउस्रि हाब्रां। बे दाउस्रि हाब्रांआ ओरैबायदि फेमासखा, नोंथांमोनाबो मिथिखायो। गोदो सिखोना जोहोलावनि बिमाया बेवहायनो जोनोम जादों होननानै जों बयबो मिथियो। दाउस्रि हाब्रां होननानै गोदोनिफ्रायनो जारिमिनावबो दंखायो। नोंथांमोना बे एरियायाव बेरायफैनो हागोन आरो। बिनि बहुद सिगांरा बे गोदो सिखोना जोहोलाव गोनां समनिसो आरो। बे जारिमिनारि जाहैबाय नालाय, बे माला जाया जों एक्जेक्टलि मिथिला, सल' बाथाल' थालांबाय। खिन्थु बे जायगायावनो आरो ना, चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे सानराइजिं पिकनिक स्पटआवनो। जायगाया बिराद मोजां लकेसना, जों बेरायबाय। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो एसे भिडिअखौ नायबानो। बेरायफैबानो जाबाय बयबो सानराइजिं पिकनिक स्पटआव। জায়গাটা কিনে লাগিছে ভালো লাগিছে না ঠিক আছে যে एकदम ओरैनो हाब्राङा बरियानो। नैबे सुबुंफोर जागोन, दुगैनो हागोन लोगोफोरनि उनै बरिया गोगो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोदानै लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा खुलिजानाय। बे जायगानि मुङानो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंहा देवसिरि BCDCनि सिङाव मोनसे हिस्ट्रिकेल जोंहा मोनसे जायगा दङ। बेनि मुङानो जाहैबाय दाउस्रि हाब्रां होननानै जों जायखौ बर' रावाव बै समाव जोङो बुङोमोन। जे दाउस्रि हाब्रांनि जे हिस्ट्रि बेखौ निस्सय गोदोनि माखासे मानसिफ्रा मिन्थिगोन। बियो सासे जोंनि बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलावनि बिमानि न'आ बहायमोन? बिमानि न'आ जोंना बे दाउस्रियावनोमोन। जों बे जायगायावनो मोनसे गोदानै लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा, जायखौ जोङो सानराइजिं पिकनिक स्पट हिसाबै मुं दोननानै जोङो खुलिनो थांगासिनो दङ। नंगौ, जोङो गोबां खामानि थानायलाय जेरैबायदि जोङो मावनांगौ बेखौ जोङो मावफुंजोबनो हायाखैब्लाबो फैगोन 29 तारिख नभेम्बर बे दानावनो जोङो बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ जोङो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय, रायजो राजानि माखासे रंजानाय बाजानायखौ जोंनो नांफागौ हिसाबै जोङो रायजो राजानो बेखेवनानै होनो जोङो आवगायदों। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो कमिटिनि जानानै खावलायनो लुबैयो जे जोंहा मोनसे हिस्ट्रिकेल जाहाथे दाउस्रि हाब्रां बैखौ नायथावथाव
गोसो गुदुं बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे सानराइजिं पिकनिक स्पट बेयाव जाहाथे नोंथांमोनहा एसे नायफैनानै बा रंजाफैनानै बा लावखार ओंखाम जाफैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो आं बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायबाय। আমার চিরাং ডিস্ট্রিক্ট শান্তিপুর পার হই দেউশ্রীত ইয়াত আমার পিকনিক স্পট সানরাইজিং পিকনিক স্পট হই আছে। আমি 29 তারিখে আমি ওপেনিং করিম। সানৰাইজিং পিকনিক স্পট ভাল লাগিছে। মানে আজি মই ইয়াত আহি যেটো দেখিছোঁ ইয়াত হয়তো যোৱা 2 বছৰ আগতে এই পিকনিক স্পট হ'ব লাগিছিল। এতিয়া যি আমি দেখা পালোঁ, এতিয়া আমি যোৱাবাৰ মনাবিলি চাইছোঁ। এইবাৰৰ মনাবিলি যোৱাবাৰতকৈ আৰু ভাল লাগিছে। তাতকৈ আৰু ভাল লাগিল আমাৰ লোকেল এৰিয়া হিচাপত আমাৰ এই দেউশ্ৰী, যেটো আমি প্ৰায় আমি সদায় ইয়াতে আহি থাকোঁ। ইয়াত আজি মই অলপ ঘূৰিব যাম বুলি ল'ৰা ছোৱালী দুজনক লৈ আহিছোঁ। আহি দেখিলোঁ মানে ভাল লাগিছে যে এতিয়া অপেনিং হোৱা নাই। 29 তাৰিখ অহা 29 তাৰিখত অপেনিং হ'ব। যাতে এই অপেনিং হৈ যেটো মানে ৰানিঙত মানে আমাৰ পিকনিক খোৱা হেৰি কিবা আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া সকলোৱে যাতে আহে। ময়ো মানে আহিম আৰু ময়ো যি পাৰিম। যেটো আমাৰ ইয়াতে বগৰী গাছ আছে যেবিলাক, এই বগৰী গাছ যেটো ফলি আছে, এতিয়া এই বগৰীৰ কাৰণে হ'লেও মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিল। আমি আগৰ পৰাই জানো ইয়াতে। এতিয়া আকৌ পিকনিক স্পট হ'ল, এতিয়া বহুত ভাল ভাল মানুহ আহিব। আমাক সকলোৱে আমি বগৰীটো ভাল পাওঁ আৰু বিশেষকৈ বড়োসকলে বেছিকৈ ভাল পায় বগৰী। তাৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা বড়োসকলকো মানে আহ্বান কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই দেউশ্ৰী সানৰাইজিং পিকনিক স্পটত আহি সকলোৱে যাতে যোগদান কৰি পিকনিক খাই যায়। নতুন বছৰ আহি আছে, নতুন বছৰ সকলোৰে যাতে ইয়াতে হৰ্ষ উল্লাস কৰি মানে সকলোৱে যাতে পিকনিক খাই মানে ফূৰ্তি কৰে। প্ৰতি বছৰে আমি নতুন বছৰত ফূৰ্তি কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ ধৰণে যাতে ফূৰ্তি সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ইয়াতে মানুহ আছে। আদিবাসী আছে, বড়ো, নেপালী, গোৰ্খাসকল, কিবা আপোনাৰ ৰাজবংশী, সূত্ৰধৰ সকলো আছে। আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ইয়াতে সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। যাতে এই পাৰ্টিচিপেট সকলোৱে যাতে যোগদান কৰে। আমি সকলোক পুলিচ প্ৰশাসনেও যাতে ইয়াতে অলপ মানে নজৰ ৰাখিব। এই মানে কমিটিক মোৰ এইটো আহ্বান থাকিল যে কমিটিয়ে যাতে সকলো প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাও কৰে। ৰাতি বেছি হুলুচ তুলুচ কৰিবলৈ যাতে আমাৰ যদি তেনেকুৱা হয় মানে প্ৰশাসনে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু লগতে মই এই কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক দুজনক মানে কমিটিকে মানে আহ্বান কৰিলোঁ এইখিনি কথা যে মই ঘূৰিবলৈ আহি মই ভাল পাইছোঁ। ধন্যবাদ, थ्याङ्क यू। हाम्रो चिराङ डिस्ट्रिक्ट देउसुरे गाउँमा हाम्रो पिकनिक स्पट सनराइजिङ पिकनिक स्पट भइरहेको छ र हामी यहाँ रेडी गर्दैछौँ र हाम्रो 29 तारिखको दिनमा ओपनिङ गर्नेवाला छौँ र हाम्रो गेस्टहरू आउनुहुनेछ उहाँ त्यस दिन। र जति पनि हाम्रो पिकनिक जो घुर्न आउनुहुन्छ, घुर्न चाहनुहुन्छ, खान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही असुविधा छैन, आउन सक्नुहुन्छ। देउश्री पिकनिक स्पट सनराइजिङ आई नदी रिभर।